ate. Bitawan mo. Bitawan mo. Isin mo yun, be. Ayan si Janica, Ma'am Lola Dori, Lola Coro. Makulit din. Parang si Charles. Oh, matuwa! Ayan, Kuya Nino. Sakay na balondot sa Lunes. Babay na, babay. Nasaan butike, be? Charles, nasa yung butike? You can catch it. You can. Huwag mong takpan. Bastos naman ito. Nako! Isa ka pa, makulit. Hala, pumasok sa kwarto ni Kuya. Hala, may butike diyan. Halika. May ipis dyan, may ipis dyan. Saraduhan na. Parang kahoy na binit-bit. Yan, bata yan, bata. Baba. Kailan ka smack na? Huwag mong takpan, te. You can catch it. Hi. Eh, bullblog tayo masunod. Dito. Ano, wrestling. Ay, ano ka? Pilay. Wrestlingan nila. Sasahin na tuloy. Ano? Dapa. Aray! Oh, natanggal yung may kuya tutong na ano. May niya. Aray. Pero, Kagat. Pata-pata-pata. Ate Janica. Chun. Sige na. ikaw, mag-hi ka kay Lola ko, ano? Hi. Hi. Kamusta po? Mag-hi nga eh. Ay, bakit? Inaway? Inaway? Ay, pangit-pangit mo. Ay, kinagat ni Kuya. Bakit kinagat? Pangit-pangit, inaway ka niya, no? Inaway ka. Oh, hug na lang. Love, 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 love. Sige na, love, love, ate. Oh, love, love. Baba, baba. Sige, lapit ka dito. Sige. Lapit ka. Kusi, kusi. Gusto mo kusi? Kusi? Wag, Walang text. Wala.